ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧେ ଯତତାଂ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିତ୍ ମାଂ ବ୍ୟତୀତତ୍ୱତଃ। ଗୀତାର ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁ କରେନି, କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରେ। যেভাবে ভাবে আপনার সুকিন্দা গ্রামর সবু গ্রামবাসী ন আসি বা অন্য দূরদূরান্তর সমস্তে ন আসি বহুত স্বল্প সংখ্যক লোক এটি বসিଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଶ୍ଲୋକର କାରଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧେ ଯତତାଂ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିତ୍ ମାଂ ବ୍ୟତୀତତ୍ୱତଃ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରେ କିନ୍ତୁ ପାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଗୋଟିଏ ହଜାରରେ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଜାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଜାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବୋଲି 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 ଆଉ ହଜାରେ ଲୋକ ହେବେ, ସିଏ କେବଳ ମୋତେ ସେଇ ହଜାର ଲୋକ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧେ ଯତତାଂ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାଂ, ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି कश्चित माम माम वाले मोटे अर्थात शरीर नहे अहम अहम ब्रह्मस्मि जन जीव को बुझाए ताकू मोटे प्राप्त करे तार प्रमाण। अन्य एक प्रमाण लेखा है शहे मूर्खरु भल एक गोरी एक चंद करे देख आकाश एक चंद करे देख आकाश जन्मिछि गुणवंत जन्मिछि गुणवंत पुत्रदार घरे तार यश व्यापी जाए सारा पृथ्वीरे। ये हूँ तार प्रमाण। किंतु अपरपक्षे जड़े कहते आमर गुरु सी भी अद्वैत गुरु तांकर ना मुझे प्रकाश करती सी होती फोटोवाला आम अंचल लोक सी नष्ट हो गला से भी लिखती जे यही सारा संसार भितर मत पाइबापी समस्ते खोजती किंतु कहीं पाते ना। से जड़े बाबू ये कहते मंदिर मस्जिद कथा संसार आरंभ पृथिव्यां जाने तीर्थानि स्नान दान सुभत फलम तत्फलम कोटिगुणिं ब्रह्म ज्ञान समापनम। यही ब्रह्म ज्ञान को पाइबापी कौन भी लोक चेष्टा करेंगे भी ताकू पाइबा एत सहज नहीं किंतु सबुठार सहज। आम आज सुदूर अनुगुल ये पर्यटन आसवाक पड़ा कारण अनुगुलटा पाखे सुकिंदाटा नाला ये एक दूर वस्तु किंतु आपण जहाँ खोजा आज ये बसी समस्ते उपस्थित अच्छा से आपण पाखे सब विद्यमान। अनुगुल सुकिंदा आसवा पर्यंत जेति किलोमीटर बाट हम सब किलोमीटर आमर कर्म अच्छी से कर्म को संपादन करला 120 किलोमीटर आफ्टर 120 किलोमीटर वी अहेड हियर। तेणु रास्तार समस्त जमी जीवन रास्ता जीवन गतिपथ सदा सर्वदा से श्वास आपन को जगी से प्राण शक्ति आपन को जगी राति 12 गोटे 2 आप आराम से शोचते किंतु आम जीवन से तेणुक बाबा कहले तुझे पता तोर पासे दूरे से की परी तुझे पता तोर पासे दूरे से की परी बजारू ठाकुर किणी पकाऊ चोरी भाई मन राई मन तुम धरे तुम धरे केवल आत्मार कल्पना से भाव जमी आप गोटे आंब टाकुआ रही से आंब ही फल सेमती यही सारा जगत में सत्य अटे आप पूरा मिथ्या कहीपरि किंतु निजर प्रेजेंट निजर कृपार ही जगत आपन को सत्य प्रतीत हुए जहाँकि वेदांत कहे जो सर्प को देखिए 4 जन लोक डेई पड़ जाते सर्प कामुड़ बोली
ସେଇ ସର୍ପଟା ସର୍ପ ନୁହେଁ, ସେ ଝାପ୍ସରାଇ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବାଟ। ଆଉ ସେଇ ଦୌଡ଼ିକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ସେଇ ଜଗତପଦ ସର୍ପ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ବୀର ପୁରୁଷ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ। ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କହିବାକୁ